Sarik jorani jotonon khabongni hamjagma tei chiwaya faro tei chini khorang nai tonai takukte buk songno belai belai ke hambai ngai chung tabuk sarik jorao kok salainai chini siglarongni kaisa MLA chongjak Raima Valley ni elected MLA most youngest MLA tei জনসাধারণ ত্রিপুরা রাজ্যনি যত বুকুং বারা কংথাই বারা জনসাধারণ যারা শিখলা তেই বুড়া তেই মিডল এজ ni borok bono tini kaisa youth icon hini chongo tei kokkai kauma haise bono tini ত্রিপুরা রাজ্যনি জনসাধারণ kok bukung bararok kaisa ত্রিপুরা sarangni te kaisa minister hini naina muchung ngai sing tabu kok salainai borom ganam Dhananjay Tripura Raima Valley constituency ni MLA kai sar sarik kaham no chini khoronggo lamsogo kai puilano nungto Raima Valley constituency o kaisa CPM ni asaksa big leader Lalit Mohan Tripura no mejen kha ngai bahai besuk bahai feel khai sir belbel ke hambai chini khorang no tai chini khorang nai tone joto sara Tripura jeni Tripura sarano bela ke hambai ro তিনি চিনি খরান বিসিংতে নাং সানাম জগো যে রাইমা ভ্যালি নি 43,000 ভোটার দীর্ঘ বছর যে কমিউনিস্ট শাসন যে খাইতমনি সাইমনে যে ত্রিপুরা রাজ্যনি সবথেকে পানিশমেন্ট জায়গাঙ্কা সে রাইমা ভ্যালি এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি সেই ম্যালেরিয়া কারখানাকা সে রাইমা ভ্যালি আবনি বাগে রাইমা ভ্যালিনি যত আনি ত্রিপুরাসা তখরক এবং সেই Raima Valley ni 43,000 ভোটার তিনি বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত এবং বিভিন্ন দিক থেকে সে রিমুভ এরিয়া বতিনা এসে তারপরে ইয়ং জেনারেশন সিসামান বিসিন্তিয়া আং স্পেশালি সে Raima Valley ni আনি শিখলারনা বন বেলাই বেলাই হামবাইরো যে থানায় যে সাধারণ নির্বাচন যেভাবে তিনি সে সরকার পরিবর্তন খাইনার দিক থেকেও যেভাবে হার্ড ওয়ার্ক খাইমান বিসিন্তিয়া তিনি 44 Raima Valley এবং জনগণ বনি সচেতন বিসিং তিনি বনি সিসামনি বিসিং এবং বনি সামনি বিসিং তিনি 10 বছর বিধায়ক সেই ললিত বাবু এবং 5 বছর সেই MDC সে বরণ হারিনান বাগৈ খুব হার্ড ওয়ার্ক খাইরান নাংখা এবং সেই Raima Valley ni জনসাধারণ বেলাকে বড় কষ্ট নি বিসিন্তিও বাবাই লড়াই সংগ্রাম বিসিন্তে তিনি ওরা সরকার পরিবর্তন হয় এবং বনি যে নায় ত্রিপুরা যোগ যে জায়গা পানিশমেন্ট জায়গা অনেক সময় গন্ডা সরা বুমুন খানা খানকায় অনেক কর্মচারী থানান কিরি যাগো এবং তাবনি সে জেনারেশনে চালানোয় সে গন্ডা সরা খানা খানকায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যন বড় ওরা খাবরুং থানায় হয় আবন বাগে আং তিনি যে বড় আনি Raima Valley ni আনি জনসাধারণরাও যে আনসংখ্যা আন বুডই কপ্লাই খাইকা এবং আগামী দিন সেই এলাকাও আং সে ত্রিপুরা রাজ্যনি এবং 1 নম্বর মহকুমা খাইনান বাগৈ সে আনি ওয়ানসুমু এবং বনি যে আশা আকাঙ্ক্ষা তিনি ও এলাকার উন্নয়ন খাইনান দিক থেকে এবং বিভিন্ন তিনি সমাজন সচেতন খাইনান দিক থেকে এবং সমাজন চিনি ত্রিপুরাসন সিসান বাগৈ যেভাবে 44 Raima Valley ni যে ত্রিপুরা সারাও সামুং খাইমান বিসিন্তিও আন কপ্লাই খাই তিনি ওরা নির্বাচিত বিধায়ক এবং অরনি MLA নামকা আং তিনি ইয়ং জেনারেশন ইন ফিউচার সেই ইয়ং জেনারেশন তিনি আং সামুং খাইনাই এবং বনি বাগৈ সেই 44 Raima Valley ni বিভিন্ন সামুং খাইতে গোবাং দङ সে বিভিন্ন দিক থেকে এবং কর্মসংস্থা থেকে আং বনি পাশে দङ এবং সে এলাকাও বিভিন্ন যে পুঁজিবাদী এবং করপশন তনেরন বন বিরুদ্ধে এবং যারা চিনি গরি কাঙ্গাল মুসায়া মানিয়া আং বনি পাশে দङ এবং আগামী দিনে বনি বয় আং সামুং খাইনাই gai sing Simon lekha kauma complicated Raima Valley Gondasora area ke to kaisa complicated area goto 25 বছর CPM ni kaisa rule CPM ni rule 25 বছর CPM ni misrule nai je jaga CPM ni regime aro unnoti ingyan pore tini borok suppression man pore tini IPF tino board doine contest khlai ruine jitiri tubuka abo Raima Valley constitution ni jonajati rok ni kaisa achievement nge sar ni thani chung saima mu sungmaka haise nung buskango upcoming next 5 years Raima Valley ni area o dumbur hydro project
তারপরে ইন টার্মস অফ ট্যুরিজম নারী কোকোনাট গার্ডেন রক দङ टुरिजम्स दङ जों साइमानो दुम्बुर इज वन प्लेस इज हाइएस्ट टूरिस्ट स्पॉट इन त्रिपुरा ते रायमाबेली हाई जागा बाहाय बाहाय का डेवलपमेंट खाइमान बाहाय डेवलपमेंट खाइके जोंतेबो रायमाबेली ने उगलुगो तंगजाक चिन ताहुकते बुक सोना अपग्रेड खाइतम इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सोशियो इकोनॉमिक बाहाय मानी चाइ तो हुइतং सर आं যে आफ्टर 3 मार्चनि পরে তাবুসো জরা তিনিও সানজা জরা आं যতটুকু आंनि रायमाबेलियाव যে 3 मार्चनि পরেও आं से एलाकानो निनी स्पेशली औरनि आंनि रायमाबेलिनि अफिशियली जारा विभिन्न डिपार्टमेंट तैये विभिन्न एलाकानो आं विजिट खेमन परेও आं नुखा जे से त्रिपुरा राज्यनि सबथेके एकदम रिमुव एरियानि बेसे से गन्डासरा एक उंखना आं मने खायो से जागाव आगामी दिनाव से एलाकानि आं डेभलप खानायनि दिक থেকে गन्डासराव একটা आं अबनो माने वानसुइ दङ से अरा जों स्पेशली अरा करि कांगाल बेसि मैया फायसानाय बल फायसानाय हुक खायसानाय बेसि गोबांमा से गन्डासरा रायमाबेलि आंनि कन्स्टिट्युशन जे जागाव अबनि बागै जारा करि कांगाल बागै निनि फ्री जेमन केंद्रीय विद्यालय से अबना आं अंगनानि बागै गरीब जारा करि रनबय फ्री सरकारनि तरफ থেকে এবং आं अबन स्पेशली आं अबन तिये एजुकेशन जे से गभर्नमेंट सेंट्रलनि जे एजुकेशन बैकड्रप दंनाय बरनो सेंट्रलनि जे स्कीम ताक जेमन एकालयब ते केंद्रीय विद्यालय बन आरो इमप्लिमेंट खायनो बं जायतो अबन आं ताबो साइतो दङ केते डेभलपमेंट दिक থেকে এই লামা स्पेशली गन्डासरा हाइर लामा 6 मास चले मानो ते 6 मास चले मिया अबहाय जागाव अ जागाना আমবাসা থেকে রসাবাড়ি পর্যন্ত আং ডাবল রোড খাইয়ে যে বিভিন্ন তাবো কারেন্ট ছুইয়া এবং তাবো চিন বড়াও যে জাগাও গরি বড়মা মুইয়া ফাইসাও বিনিখাই তিনি এপিএল কার্ড যারা তিনি নগ নিনি মাইবতি জরা লিংমানো বাই মাই খজা জরা চাইমানো বন নখাই বিপিএল কার্ড অবন বাগै आं সে তাবো জরা যে জাগাও এলাকাও গরি কাঙ্গাল বনি তাবো যে জায়গা অসুবিধা বিভিন্ন বঞ্চিত বনি পাশে आं दङ এবং বনি বাই आं ताबो सामखाय दङ आगामी दिनबो खायनाय এবং से एलाकाव ताबो जे जागा लामा सैया दै क्रৈ कारेन्ट क्रৈ आं अ जागा सम्पूर्ण तिनि 34टा विलेज कमिटिओ से 34टा विलेज कमिटि जत्त आं विलेजो कारेन्ट लामा दै खायनाबो आं व्यवस्था चाइतो दङ gai sir te kaisa चिन्थानि रिपोर्ट दंमा हंगाकै जे मिनि डिप एंको रयसाबारी गन्डासर एरिया अलमोस्ट 110 टा मतो मिनि डिप वेल खायन बंगे एडीसी प्रीवियस गवर्नमेंट मैनिपुलेशन को खाइजाक इम्प्लीमेंट खाइजाक अलरेडी अब अंगै सेंक्शन अंगै नाय जरा लोकल अथॉरिटी जरा आउटसोर्स पार्टनर बरक तो अलरेडी रांग रक्ति साइ चाइ पैखा चाइदे पैखाना ताम खाइकाउ त जों साइमिया जस्ट जों एज अ मीडिया फ्रेटरनारि जों ताव बिसास खायो जे स्टेट डेभलपमेंट अंगलिया तारपर रयसाबारी गन्डासरा हायर जे जागा सार नों सागा तैनि जे जागा प्रॉब्लम अब हाय जागा जे आंखाना मानि 120 तान जागा मात्र 5 टा 10 टा मिनिट डिवेल आवसु जरा इम्प्लीमेंट अंगि पाइखा ताव जरा एक्जिक्यूटिव का ते बाद बाकी थांग कमा जा आबुनि एगेन्स्ट नों कुनो चाइद को एक्शन प्लान बा एक्शन नानानि करबनि एगेन्स्ट चाइतो गिदे तंग बा कुनो सामुदा खाइ तंग एस वाटर इज द मेजर प्रॉब्लम इन आवर स्टेट से रायमाबेलियाव जे 110टा मिनिट डिप वेल अबन्ति आं लोकल अथॉरिटी एवं अजागव जे डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट बे एसडीओ बराबर आं एवं बनते डिपार्टमेंट ते एवं लोकल अथॉरिटी तेना आं तिनी एलाकाव विजिट खायमन परियो जे जगह अरनि एसडीओ जे डीडब्ल्यूएस नि एसडीओ बा आं अबन्ति लोकल नि अबन्ति एडजस्टमेंट जे बुसु जरा आगे सामुं चलेखा अब आं ताबो नाय दङ एवं जे जगह ताबो যদি करप्शन उन्तो हांकाय बिनि एगेन्स्ट आं अंगनाय एवं बन दिनै आं एक्शन नानाय गाय सर ते कैसे कॉक है चीन हाउ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम तारपर स्टेट नि गोबां फातारो थांगै बेंगलोर दिल्ली चेन्नई मेट्रोपॉलिटन रको थांगै चीन औरन बरक एजुकेटेड बरक नाकि बीपीओ चाकरी खायो नाकि गोबां बरक दारवान दङ बिग बसाखिबे रयसाबारी हाय रायमाबेलि हाय जागाबो गवर्नमेंट साइजों तो बसाविने स्टेट डेवलपमेंट खाइमिया आं बुजु आरन एरिया न इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स नि बादे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिनान बंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्रिएट खायन बंगै ओम हाय कुन सामु चाइ तो गिदे तंग
आं जे ताबो इज ए जेनारेशन तेन यंग जेनारेशन जे बनि फ्यूचर जे प्लेनिंग बनि बाय आं वानसुइ दंगो जे ताबोनि जे अ जेनारेशन नि सिख्लारनि बागै एबं स्पेशली रायमा बेली अबंख रिमोट एरिया ताबो से रायमा बेलीनि विभिन्न एलाकानि तिनि आउट अफ त्रिपुरा स्टेटनि तिनि थांगै बनि प्लेट रख हुइमा दङ बनि बागै आं जे ताबो अ गभर्नमेन्ट जे कटाल गभर्नमेन्ट तिनि अ डिविजन अबन साका जे 7 लाख बेरोजगार न रोजगार नाय अबन बेसिन ताबो चिनि त्रिपुरा सराव 1 लाख नि ऊपर तिनि बेकार दङ बन बय कर्मसंस्थान व्यवस्था खायजानाबो तिनि सरकारनि तरफ থেকে अब मानसुक लाइजाखा के गन्डा सराव ताबो निनि अबन बेसितियो विभिन्न डेभलपमेन्ट क्षेत्रगो एवं विभिन्न सामुं डिपार्टमेन्ट दङ एवं ताबो अजागो दरना जे टूरिस्ट स्पॉट हाय कायसा निनि नारकेल कुंज कोकोनट आइलैंड अजागा ताबो अबन बगै गभर्नमेन्ट स्पेशली अबना नजरै दङ अजागा टूरिस्ट स्पॉट हमका जिबिनि विभिन्न तेरे कर्मसंस्थान करिर बन बय व्यवस्था खे खायनान बय आंसाइट दङ के एवं तिनि अ एलाकाव विभिन्न डिपार्टमेन्ट न जा जा ताबो आं लोकल अथॉरिटी बाय सालाये जे ताबो कर्मसंस्थान के ताबो विभिन्न बायरे थांनि दङ एवं अ एलाकाव जावा सामुमानिया बन बागै आं जेहेतु गभर्नमेन्ट कताल फाइमान बेसिन्तियो आं जेनारेशन आंबो यंग जेनारेशन एबं आं यंग जेनारेशन बाय चिन्ता दारना खाइ सामुं खायदान नाय दं Okay, take a interesting cock. Sangchini khorang mai teme saima namu chungo. Sung to kauma Facebook rogo nuk tongo, campaign nuk tongo, Twitter rogo campaign nuk tongo, social media, Tibrasa fraternity kauma Tibrasa high official bureaucrats bro. Donon je Tripura MLA no ministry posto matu bunai. He tabo kaisa bisinti intellectual movement khaile tongo. তারপরে কমা এডুকেটেড বড় স্টুডেন্ট বডি তে আলাদা অর্গানাইজেশন বড় ইন্ডিভিজুয়াল অর্গানাইজেশন হইতে সরি ইন্ডিভিজুয়াল তো অর্গানাইজেশন কাইসা মুভমেন্ট খাইলে তো আবার তুই নং সাইডে মান अब बा जनदेवता बुमते है रायरी जे यंग जेनारेशन चिनी फ्यूचर सिक्लार न बाहाकी तिसानाय जे आनो तिनी यंग जेनारेशन तिनी तिसानान बागै आनो जे कैंडिडेट रखा रायमा बेलिओ चौंखा आने पार्टी तरफ থেকে এবং তাবো বিভিন্ন সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি সোশ্যাল মিডিয়াতে অবন্তি চর্চা আনতি চর্চা হই দङ একে অব জনদেবতা রায় খেনাই এবং চিনি সেন্ট্রাল কমিটি হাই অথরিটি দङ এবং বন ডিসাইড খেনাই বক সাবনা রিনাই রিয়া অবন্তি আং তাকসা জরাও গমি অব চিনি হাই অথরিটি দङ এবং চিনি অব যে জনদেবতা রায় খেনাই অব নংনাই ओमफ्राय जों ताबुक कक सालायका त्रिपुरा राज्यनि जतन स्लाय youth ते 28 year young MLA चिन हाव first time तारपरे CPM हाइनि आसे कतरमा जागावा बजय खै फेका कौमा बुट बाय ओमफ्राय कक ओमफ्राय लास्टआव जों सारनि थानि आबुन साइमांखा त्रिपुरा राज्यआव रायमा बेली कायसा कन्स्टिट्युएन्सि आरो एकदम बैकड्रप तारपरे आरो एकदम माने जागा आमसे आन्डार डिप्राइभ ओमफ्राय आबुन बाङै IPFT BJP सरकार चाइतोगै दङ ते सार इन्डिभिजुअली अनेक चाइतोगै दङ ओमफ्राय चिनि खरां नाय दंनाय रनो हामबाय ते चिनि खरां चया करे नाय दंदि हामबाय